गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया घोष सर्वे। तो आज आम जाऊँ एक खतरनाक जगह देखा तो से जगार बहुत बहुत भयानक साउंड आस लोक मैंने जो पड़ोसी लोक मैंने कहते कि से जगह गले क्या भी देखा पाऊना। तो आज आम से जगह जाऊँ से घरटा नुआ जेहेतु कम्प्लीट हो पारुनी कम से डरिकी से घरटा कम्प्लीट करूना कहीं से घरे एक्चुअली भूत रोचे भूल धारणा अच्छी। तो आम जाऊँ एक्चुअली से देखा एक्चुअली सतरे से भूल धारणा अच्छी कि सतरे से किसी भूत प्रेत अच्छा। तो आम दी भाई जाऊँ आ देखिपे राति बर्तमान 11:53 हो राति जीव एक्चुअली से जीव एक्चुअली देखिए से कौन एक्चुअली अच्छी किसी शक्ति अच्छी कौन साई पड़ोसी लोक मैंने कम्प्लेन कर तुम घर किसी भूत अच्छी बोली। तो से साई पड़ोसा लोक डरिकी भी मिलती से घर को पशुना इमिदी भाव से घर मैंने भूत अच्छी बोली भूल धारणा अच्छी। तो आज आम क्लीयर करूँ चलतु आम सागर आउ वीडियो लास्ट पर्यटन देखूँ आ नुआ होते सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे कमेंट करके जनइबे शेयर करदे सामान चलतु। तो देखिपार आम आसी से जगह पहुँच जाइजु। तो ये भाई आमर जे से डाकी आमको फोन करी तो ये बहुत डरुन से घर बहुत माने साउंड हो रात अलग प्रकार साउंड हो देखिए से घर को घर अधा हो अच्छी आउ से कम करूना घर डरिकी। तो ये भाई बहुत डरुन से साउंड शुणी अधा रात कि कांदुची डाकुची एमती राति। तो केमती कौन डरुन कहे टे राति 10टा पर बहुत भय लगुच घरे ये बहुत भयंकर बहुत डर भय भी लगुच बेसी घर भर कहीं जाती। अच्छा तो एमती भाव डर लगुच तो से डरिकी से पाख आखपाख जाऊना। तो आसतु आज आम देखा केमती सतर यहाँ सतर ना मिछ आसतु जी घरटा भर को एंट्री करवा। तो आखपाख देखुन घर लगिक अच्छी ये घर मैंने बहुत डरी जाऊँ घर लोग अधा रात साउंड शुणिकी। तो केतले कांदुची तो केतले डाकुची केतले अलग प्रकार अजब प्रकार साउंड होमती सब। तो आसन जा टाइम देखा आसिक 12:23 है। चलो तो आसन जा देखा केमती घर भर केमती लगुच भय लगुना डर लगुच केमती लगुच घटना सत ना मिछ आसन देखा घर भर। तो अधा घर अच्छी मत भी भय लगुच आसन जा भर को देखिपे ये पाखापाखि 2-3टा रूम अच्छी हॉल अच्छे यहाँ सीढ़ी भी अच्छी ऊपर को जावाई छात भी अच्छी। फास्ट धीरे धीरे आसू आमको डर लगुच देखो ये बड़ घरटा खाली अच्छी किसी भी ना जिनस पतर ये किसी रखना सब नहीं जाइए कहीं लोक रोना घर कम सब हो खाली कबाट झरका लगी प्लास्टर होते लोक रही आगू आसपटे भी गोटे खतरनाक चेयर पड़ी भंगा चेयर गोटे। तो रात लोक भावुं ये बसुची बोली देखिपे आउपटे गोटे रूम देखूँ एपट रूम केमती अच्छी पूरा भयानक भाया ठीक अच्छी अवस्थार किसी ना। तो भयर लोक एमती अधा छाड़ी जिनस पलि। तो आसतु एपट देखिए आउट कौट कौन साउंड हो धीरे धीरे शुणा आसतु ये आउ गोटे रूम भी अच्छी ये घर भी सेमती भाव में अच्छी पूरा मसला मसला सब पड़ी एमती कि घर सब अलिया मलिया कि पड़ी ये कहीं लोक रोना तो घर अवस्था भी किसी ना देखिपे। आसतु एपट बाहर देखा केमती लगुच बारीपटा देखा तो पेंट सार्ट रखिक अधा से लोक पलि छाड़ी देखो बाहर पट देखो पूरा जंगल भाया अच्छे ये जगहटा आउ समस्ते यही पट ही आसा बहुत डरती से दिन बेले भी डरती यपट आसा। आसन जा सेपट को तो आम तो ये आसले किसी भी देखिपारे आमको तो किसी भय किसी फिल करमती किसी आसन छात उपरू जा देखिए सेपट केमती अच्छी। ये हूँ सीढ़ी तो सीढ़ी केत चलिए शब्द शुणी लोक मैंने एमती भी शुणा पड़ी पाऊँगी छम छम आ बहुत खतरनाक
ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ଏପଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଖପାଖରେ ବି ଘର ବି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଘର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଡରଉଛି ବହୁତ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ରାତି ଅଧା ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ରାତିରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦିନ ବେଳେ ଆସିଲେ ତ କାହାକୁ କିଛି କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଯାହା ଆସିକି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ ଯେ ସେମାନେ ଡରିକି ବି ଏ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରାତି 11ଟା ନେଇ 12ଟା ନେଇ। ତ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଘରଟାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣଟେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ। ତ ସାହସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ କେବେ ରାତିରେ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମ ଭରସାରେ ହିଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ସେ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାହସ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛୁ। ତ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ତଳ ଯାଇ ଦେଖିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା, ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ରହିବା, ଦେଖିକି ଯିବା। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉନି ତ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ବୋଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ଏପଟେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲୁନି ସେମିତି କିଛି। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା ରଖିଦେଇକି ଏଠି ପଳେଇବା। କ୍ୟାମେରାଟା ଆମର ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ତ ସକାଳେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା କି ମିଛ କଥା, ଭୂତ ସତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସକାଳେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଇଠି କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇଦେବା ଏଇଠି। ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାଟା ଲାଗିଥାଉ, ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିବା। ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟ୍ରେ। ଏବେ ସେଟିଂରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ। ତ ଏଇଠି ରାତିରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବା ହାରି, ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିକି ନେବା। ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥାଉ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସକାଳୁ ଆସିବୁ କାଲି, ଆଉ ନେବୁ ଆମେ ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂତଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସତ କଥା କି ମିଛ କଥା, କେତେ ଭୟ କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏରିଆଟା ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତ ଚାଲ ଆଜି ଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ନେବା।